A luta continua. A luta continua. 1982. The socialist government of Mozambique, a young, independent country in southern Africa, organized a meeting of great political importance. President Samora Machel and his government leaders held a week-long session with some 1,000 collaborators who had worked by order of Portugal at the time of its colonial domination of Mozambique. People who betrayed their compatriots, sometimes even tortured or killed them. More than 100,000 people collaborated with the Portuguese. They are known as the compromised. They voluntarily joined the fascist party ANP, or became agents of the secret police PIDE, or soldiers in the colonial army, specially trained commandos who attacked villages suspected of supporting Frelimo. This meeting is part of the final rehabilitation of people who, as President Machel said, would have gone before a firing squad in other revolutions. In Mozambique, they were left in their homes and jobs. However, they lost their civil rights, and their pictures and biographies were hung up in their workplaces. After a period of such confrontation with their pasts, the ex-collaborators were considered to be fit for integration as compatriots into the new Mozambican society. And this would seem to be the final stage. Even those who collaborated with colonialism deserve a home country, says the banner hanging above the government leaders. The President stresses that the meeting is an attempt to come to terms with history. It is going to be a tiring, emotional marathon session. By constantly probing each individual, he unravels the stories of how they had come to support the Portuguese against Frelimo and what their personal role had been. For 5 centuries, Mozambique has been under the yoke of Portuguese power. In the 50s, factions arise wanting to bring about political and social reforms. But the secret police, PIDE, know how to prevent this. In 1960, more than 600 Mozambicans are killed during a peaceful protest demonstration. As a consequence, the different resistance movements close ranks to form one liberation movement, Frelimo. Some years later, the freedom fighters march from the neighbouring country of Tanzania into the north of Mozambique and begin an armed struggle. At the same time, they try to mobilise the population to support them. With brute force, the Portuguese rulers try to stop the Liberation Front. But the Frelimo soldiers conquer the northern provinces and turn them into a liberated area. The Portuguese retaliate with horrifying massacres. By doing so, they lose face all over the world. Meanwhile, Frelimo scores military successes and advances more and more into the south. In the end, the young officers in Portugal, who are sick of the senseless wars in faraway Africa, organize a coup d'etat and force their leaders to open negotiations with the liberation movements of Mozambique, Angola and Guinea-Bissau. Frelimo proves to have enough popular support, and after a period of transition, they come into power. In 1975, Mozambique becomes independent. The Portuguese pull out en masse. Esta vitória foi conquistada à custa de incalculáveis sacrifícios do povo moçambicano. What remains is the problem of those Mozambicans who were in league with the Portuguese. Every month, Esme Maciels tends to the grave of the father she never knew, born just 2 months after his death. It's her way to honor him for losing his life at a protest against apartheid. Do you know why he went? I don't think it would have been noble of him to remain at home. You're proud of your father? Very.
to this day, to this moment. On March 21st, 1960, Zacchaeus Mayseals joined 3,000 other black South Africans to protest one of the most hated restrictions against the nation's black majority, passbooks, which controlled their every movement. Lydia Mahubuke remembers. Even if you had a visitor in your house, she said, you'd have to report them to the police station. They would tell you how long your visitor could stay. Sharpeville's residents gathered peacefully in front of the police station without those passbooks. Their objective, to be arrested. But police opened fire, shooting protesters in the back as they ran for their lives. This was the first shot hit me. It hit you right here. Abram Mafoking still has a bullet lodged in his spine. What were you thinking? We were all in fear. There was no time to think. We just trying to escape. In 2 minutes, police fired more than 1,300 bullets. 69 people lay dead in the streets. Johannes Sefatsa's brother was shot in the back as he ran. When I looked at his bed, his empty bed, he was not there. So it's then that I started crying. Police hauled away the bodies, fearing a funeral procession of 69 hearses would spark unrest. The government delivered those caskets in the beds of trucks. The coffins arrived closed. They never got to give us a chance to have a last glimpse of those people. But they did not die in vain. Few knew in the days after the massacre the outrage it ignited worldwide and the calls of condemnation against South Africa's racist regime. The Sharpeville massacre also touched off 3 decades of protest in South Africa, ultimately leading to freedom for Nelson Mandela after 27 years in prison. He became South Africa's first black president in 1994 and signed the nation's new constitution in Sharpeville. Mayseals may have never known her father, but she does know his sacrifice paved the way to freedom for her daughter's generation. Michelle Miller, CBS News, Sharpeville, South Africa. The term assimilado refers to a policy implemented during the colonial era in African territories, particularly in Mozambique, which was then under Portuguese rule. The Assimilado Policy aimed to assimilate a select group of indigenous Africans into the European culture and lifestyle, granting them certain privileges and access to education, healthcare, and social services. Unmasking the dangers of assimilation, the legacy of Zikenhoka. In the annals of history, tales of cultural assimilation and its consequences hold profound importance. Today, we delve into the world of the Assimilado Policy and its impact, focusing on a powerful symbol of resistance in Mozambique, Zikenhoka. This depiction is meant to shed light on the dangers of assimilation, explore the roots of Zikenhoka's creation, and highlight its significance in fostering a unified, independent nation. The Assimilado Policy, implemented during the colonial era, sought to assimilate select indigenous Africans into European culture and values. Under this policy, a privileged few were granted access to education, healthcare, and social services, creating divisions within the native populations across African territories. In the late 20th century, as Mozambique sought independence, the Mozambican Liberation Front introduced the satirical figure, Zikenhoka. Depicted as an unpatriotic citizen who embodied betrayal, trickery, and violence, Zikenhoka personified the dangers of assimilation and collaboration with Portugal, the former colonial power. Zikenhoka emerged as a symbol of resistance and unity among Mozambicans during tumultuous times. By merging cartoon art with political satire, Zikenhoka embodied the rejection of colonial values and enforced a collective derision for those hindering national progress and independence. Assimilation can erode cultural identity, perpetuate the colonial power's image and culture, while undermining struggles for freedom and self-determination. By turning a critical lens on the Assimilado Policy, Zikenhoka exposed the dangers of compromising one's heritage in pursuit of access to short-term privileges. The legacy of Zikenhoka and the resistance against assimilation serve as powerful lessons for the present. They highlight the importance of preserving one's own identity, cultural values, and ensuring that ethnic erasure by way of laws, codes, policies, and systems that support assimilation and cultural appropriation don't persist. The Assimilado Policy posed grave dangers to African societies, threatening identity and hindering the journey towards independence.
Zikanoka stands as a testament to the resilience and strength of Mozambicans who rejected assimilation, and his legacy serves as a reminder to safeguard heritage, values, and beliefs in the face of external pressures. Frelimo believes that everyone has the possibility to change, and was therefore willing to forgive those who had betrayed the country. But first they had to denounce themselves so that the people would know who they were, face up to the past, suffer the shame. This rehabilitation meeting does away with the old contradiction between collaboration and resistance. Senhores, compatriotas e comprometidos. Qual é o melhor termo? Hã? Compatriotas. Ok, obrigado. Obrigado. Compatriotas. Senhores membros do partido, membros do governo da República Popular de Moçambique, camaradas militantes, compatriotas moçambicanos. A pergunta será: tanta concentração de estruturas, para quê? Estas estruturas são o resultado da vitória do povo moçambicano sobre o colonialismo. É o produto da vitória. É a razão da nossa luta. E vocês também são. Trata-se daqueles moçambicanos cujas fotografias mandamos afixar quando, em 11 de novembro de 1988, procedemos ao encerramento da campanha nacional de estruturação do partido. Muitos se perguntaram a razão desta medida. Uns não compreenderam o seu objetivo. Outros diziam que o passado era passado, não havia necessidade de o relembrar. É verdade. Só revendo o passado conheceremos o presente. Só conhecendo o presente faremos a perspectiva do futuro. This is Jaime Mate, son of a clergyman, 44 years old. As a student without means, he fell into the hands of the PIDE, the Portuguese secret police, who were prepared to pay his studies in exchange for information about the African student movement. Esta coisa de falar não é bom, não é? Situar as coisas no tempo e no espaço. Pronto, queremos. Agora há um movimento grande dos estudantes africanos. Este movimento é de ingresso no ensino secundário. E como controlar estes africanos? Como obtermos informações sobre eles? O que é que eles pensam? O que é que cada um deles quer ser? Então encontra um terreno fértil em ti para ser infiltrado no seio dos estudantes africanos. Continua, é assim que eu continuo os meus estudos, mas nesta altura a missão suíça, portanto, que me tinha custeado os estudos até a altura, que me tinha custeado os estudos até a conclusão, portanto, do segundo ano do ciclo preparatório, não é? Convoca-me para eu deixar de estudar e continuar, portanto, ir ser afetado numa missão para dar aulas ou a tarefa que a Igreja me iria confiar. É a Igreja, já. É a Igreja, portanto, que tinha-me pago os estudos. Tinha investido, portanto, queria obter o produto.
queria colher o produto do trabalho, portanto, do seu investimento. Então eu, nessa altura, não é? Então recuso, digo que não, porque já queria estudar, quer dizer, tinha sentido, portanto, e tinha sentido que tinha possibilidade de estudar, uma vez que já tinha sido, portanto, ganho por o Sr. Barreiros Gomes, e então vejo aqui a possibilidade de, se efetivamente eu conseguir dar as informações que ele pretende, eu vou lhe pôr em contrapartida, e é exatamente que não irá dizer que não. Primeiro passo da traição. Marca. Primeiro passo da traição. E o resto vem. Sentiram que tu já traíste. Portanto, queriam te salvar. E tu recusaste. Recusaste porque já recebeste a missão da PIDE de espiar os teus irmãos, os teus colegas. Quais eram as informações que a PIDE necessitava? O que é que queria conhecer dos estudantes? E que tu deste. Faz favor. Mas o passo da traição já está dado. Para o resto da tua vida. Está dado ali. Está dado o passo decisivo da traição. O resto são consequências. Faz favor, consolide meu passo, quero ver o passo a ser consolidado. Portanto, informações. O que é que a PIDE cria dos estudantes? E que tu te prontificaste por dar. Sempre que ouvir alguém que fale de movimentos africanos, sobre alguém que fale a dizer que os portugueses estão a tratar mal os africanos, então faça para aqui uma informação. Nós vamos garantir, vamos pagar os estudos, vamos arranjar por forma a que não pagues as propinas na escola, ou quando necessário, se algum livro for necessário, nós poderemos tratar que através da mocidade portuguesa você possa receber os livros e cadernos e papel que necessitar. Então tinham as datas das vossas reuniões? Tinham, inclusivamente, informações de como é que decorriam as reuniões. Tinham, sim, Sr. Presidente. Então, com base nestas informações, com que traía, portanto, os interesses do povo, eu fui avançando, fui continuando os estudos até 62. Como é que coordenava as informações? Como coordenava as informações? Eu analisava-as através de quem? Através do mesmo elemento, porque Barreiros Gomes. Eu trabalhava, pronto, ficávamos lá todo dia, porque continuam a pertencer ao núcleo. Continua a pertencer ao núcleo, continuo a estudar à noite. E a PIDE a pagar? A PIDE a custear as despesas, portanto, dos estudos, portanto, através de isenção de propinas, e a mocidade portuguesa levantava cadernos ou material que fosse necessário. Então, tens uma história longa, Mate. Sr. Presidente, a história da traição leva muito tempo, Sr. Presidente. Sabe que alguns têm ódio contra ti, não é? Sei, sim, Sr. Presidente. Sabe? Sei, sim, Sr. Presidente. Se o Guebuza estivesse aqui, não sei o que seria. Sabe, não sabe? Não só, Sr. Presidente. Alguns responsáveis, nem posso olhar para eles duas vezes. Não posso olhar. Eles estão a mexer-se. Eu fui lá olhar para eles. Estão assim. Por causa das atas das reuniões. Mas tu, venha. Mariana, venha. São teus colegas. Reuniões, as atas todas, quando tu dizes, não só as atas, como a agenda e como se discutia
e a discussão era quente. Quem são os grandes oradores, defensor do nacionalismo? Estão aqui, teus colegas. Peço que me perdoe. Who is Sikhenhoka and why does post-colonial Mozambique care about him? By Katrina Spencer, UW-Madison Library's Sikhenhoka, The Enemy. If you travel to the late 20th century region of Mozambique, you will immediately become aware of at least three things. 1. Many sub-Saharan African nations of this time were seeking independence from their European colonial rulers. 2. The name of the group leading anti-colonial resistance in Mozambique was called Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique in Portuguese and Mozambican Liberation Front in English, a movement that dedicated itself to Marxist-Leninist ideologies. 3. While the struggle for independence was much akin to a contagious fever sweeping large swaths of Africa, after more than 400 years of Portuguese rule, not all Mozambican citizens were compelled by the idea of taking up arms to shirk off the old ways. Moreover, neighboring countries like Rhodesia and South Africa engaged in similar plights were precarious. Instead of opposing European domination, white governing bodies appeared to favor it. It was in this environment that Sikhenhoka was born. The battle to proclaim sovereignty to itself was won by Mozambique through a decade of bloodshed and was then followed by a 16-year-long civil war. In a period in which Mozambicans desperately needed to unify in terms of political goals, to aspire to a nation that would be able to meet the citizens' needs and establish its autonomy sans reliance on European powers, the Sikhenhoka caricature became a figure that, in addition to supplying an opportunity for humor in dire moments, provided the people with a common enemy, a traitorous, good-for-nothing schemer that embodied a slew of undesirable values most everyone could agree on. Published by the Mozambican Liberation Front's Office of Mass Communications in 1976, the Sikhenhoka comic enterprise was destined to demonstrate the satirical manifestation of an unpatriotic citizen in a newly independent Mozambique. Aside from the character's questionable wheelings and dealings, even his name conjured connotations of violence, trickery, and betrayal, Zico coming from an infamous law enforcement officer, Zico Fio, and Noka meaning snake in many of the indigenous dialects from the Mozambican region. As Mozambique disavowed itself of its ties to its former Portuguese colonial power, it was in the country's interest to aggressively chase a new identity that would be separate from European influence, that would be autonomous, and that would be distinctly new. In order to establish the desirable characteristics of the new man or new citizen to be cultivated, the Office of Mass Communications painted an off-putting portrait of the inverse of the ideal, a citizen who boorishly stifled the country's growth and cooperated with parties loyal to Portugal. The Sikhenhoka caricature, then, was a counterpoint or foil from which Mozambicans should recoil, and the reach of the publication, with its transparent imagery, was meant to reach both the literate and illiterate masses with impact. The Office of Mass Communication aimed to spread a sense of derision for the citizen who held fast to colonial values and or in any way threatened the new nation's unity in its efforts to secure and maintain its independence. It was during this period in which a nascent Mozambique plotted a new path that the figure became familiar in radio messages, murals, cartoons, public speeches, posters, newspaper features, theater plays, and songs. He sabotages the national economy and has no integrity. He's deadweight. He's basically a Sikhenhoka. Visually, the Sikhenhoka character and his behavior portrayed a very loose, selfish, and self-hating morale. Hardly ever smiling, always protesting, swindling, or conniving, overweight, disheveled, often at leisure, and perpetually accompanied by a bottle of alcohol, the Sikhenhoka figure represented a citizen disinterested in his country's progress that exhibited traitorous behavior and one who moreover regularly prioritized self-interest. In one comic depiction, Sikhenhoka speaks to a white man and degrades the traditional dances of a local Mozambican people, stating that their art is savagery and that true culture belongs to Europeans and Europeans alone. In several, Sikhenhoka undermines the new government's attempts to supply reliable provisions for the Mozambican people by working as an independent trader who moves merchandise on a black market and entices citizens away from the established trade. In another, Sikhenhoka guides a military tank towards a Mozambican group of resistance that will be ambushed and soon meet its own obliteration.
With these visual narratives, we see the internal enemy trope that defines Sikanhoka as an untrustworthy schemer that lives among and betrays the people he ought to protect. His nefariousness lies in that he looks like his countrymen and women, he speaks their language, and he knows their habits and values. In spite of this, he willfully pursues alliances that will forward his personal agenda, enrich him, and curry favor from the European elite. He is therefore the most poisonous source that keeps the nation backward, underdeveloped, and dependent upon a colonial identity that must die in order for a new one to begin. Sign on table, we're out of everything. Sikanhoka, for you, a civilized guy, come by later, I'll get you 100-pound sack of rice, 100-pound sack of potatoes, 50 pounds of sugar, 200 bars of soap, 10 gallons of wine. Do you need anything else? The Sikanhoka series, then, was a masterful tool of wide influence that served a specific political purpose, to convince and compel new Mozambicans to aspire towards unity, obedience, and trust in the Frelimo regime. The comic is perhaps more humorous for the outsider, particularly 40 years following its initial publication, as there is a great degree of emotional and cultural distance from the struggles depicted in the work. However, for the Mozambicans of the late 20th century, this manifestation of popular culture depicted their very real and intimate struggles that ranged from impacting what Mozambicans would be able to eat and how often for their survival, what land they had rights to and where they'd live, and the lurking, omnipresent paranoia felt by an insecure government that yearned desperately to establish itself as authoritarian, legitimate, and competent. Sikanhoka was as much a caricature designed to invoke derision as it was to inspire model citizenship. It was, too, however, a strategic effort to distract attention away from governmental shortcomings and failings to deliver on promises and serve its people. There were certainly conflicts and discrepancies the government was unable to solve quickly or easily, a particular highlight being that of tribal differences and diversity in a nation that wanted to promote the idea of oneness. The comic intelligently acknowledged these frictions and simultaneously relegated them to secondary importance in light of the grander effort to advance the state. Sikanhoka, ultimately, is an historical relic that marks a period of fear, transition, and skillful, intentional consciousness shaping in a post-colonial African context. With this art, a product of its time, humor proves once again that its incisiveness can move both hearts and minds perhaps as efficiently as pen and sword. Voltaremos para aí. Amigos, luta política, luta militar, guerra psicológica. Guerra psicológica. De modo que, quando os meus irmãos aqui pedem, que se venderam a consciência, ficaram sem personalidade. Nós dissemos em 1973, setembro, ai de vocês, moçambicanos, ao serviço do colonialismo, não terão lugar quando chegar à altura. Assim o fizeram os franceses na Indochina. Vocês não terão lugar nos barcos. E é verdade, deixaram-vos ali. Não se lembraram de vocês. Tiraram os PIDs portugueses para serem julgados em Portugal. E vocês foram abandonados aqui. Hã? É verdade. Estás a ver? O papá foi. Mas por que tu ficaste da PID? Sr. Presidente, várias razões por que fiquei da PID. Primeiro, ambição pessoal. Segundo, dificuldades materiais que eu sentia, portanto, para concretizar essa minha ambição pessoal. Essa foi uma das segundas razões. Terceira razão, porque embora tivesse habilitações literárias, posso, se me permitir, dizer que nós éramos analfabetos políticos, nunca não sabíamos o que era a independência, não tínhamos nenhum sentido da independência. Segundo, outro ponto, havia alienação. O colonialismo tinha instrumentos que possibilitavam, portanto, a alienação das pessoas. Lembro-me perfeitamente que, por volta de 1960 ou 61, eles tinham um programa que chamava
que era radiofundido às 12 horas, que diziam Moscovo não fala a A verdade. verdade é só uma. O rádio Moscovo não fala a verdade. Que dizia, é o grilo. Mesquitela também, Mesquitela. Presidente da PIDE ali. Mas pode me dizer quantos, pelo menos, que tu tens consciência de terem sido presos por causa da tua denúncia? Sr. Presidente, não sei efetivamente quantas pessoas. Sei que denunciei muitas pessoas, Sr. Presidente. Não posso dizer que foram quantas pessoas porque não havia não havia informação de que fulano... É que tu conhecias. Depois da denúncia, é preso. É claro. É claro. Esse que é o ponto. Tu conheces, denuncias, pois é presa a pessoa, não é verdade? É muito fácil. Estou a perguntar coisas do seu milagre. Não são coisas do seu milagre, Sr. Presidente. O problema é este. Eu quero os nomes. Os nomes eu posso pedir em outro lugar. Não, Sr. Presidente. Eu só quero dizer, pelo menos 10. Só isso só. Sr. Presidente. Pelo menos 11. Ao longo destes anos todos, ao serviço da PIDE? Foram muitos, Sr. Presidente. Foram muitos. Não é por isso é que tenho dificuldade. Não posso dizer quantos foram, Sr. Presidente. Não posso dizer quantos foram. Então, foram muitos. Foram, sim, Sr. Presidente, porque se o indivíduo... E as crianças e a mulher em casa? As crianças e a mulher. O senhor Mater denunciou, foi preso. Está de vanguarda, não é verdade? É, Sr. Presidente. Às vezes deportado para a ilha de Ibo. E que hoje só podemos reconhecer as valas comuns através das palmeiras. Cada palmeira que faz isto na ilha de Ibo, os adubos, os fertilizantes, é o corpo de moçambicano, denunciado pelos agentes da PIDE e mortos pelos agentes da PIDE. Destruição dos lares. Vocês estão a ver o nosso problema, meus amigos. As mulheres e as crianças cujos pais foram presos porque o agente da PIDE denunciou-os. Às vezes não é por razão política, questões pessoais. As crianças e as mulheres. Na cidade, vive-se de dinheiro na cidade. No campo vai lá, fica mandioca, batata doce, feijão, maçaroca, legumes, vegetais, no campo. E na cidade? E a renda da casa? By the middle of the 20th century, the Portuguese colonial empire was in an acute crisis. A particularly tense situation had developed in Mozambique. The people of this country were put in a humiliating position. Income inequality, rampant illiteracy, disrespect by the Portuguese for the local traditions led to mass unrest. In 1964, the Liberation Front of Mozambique, Frelimo, began its armed struggle for freedom. The regular army was not easy to resist, but the guerrillas inflicted considerable damage on the invaders' troops.
The fighters against the colonial regime were supported by the Soviet Union and China, whereas the United States and Great Britain took the side of the invaders. The Portuguese responded to the guerrillas' attacks with cruel counterinsurgency. However, Frelimo's 10-year courageous struggle was a success. After the overthrow of the fascist regime in Portugal in 1974, the new authorities surrendered. A year later, Lisbon fully recognized the independence of Mozambique. But the victory had been gained at a high price. During the war, Mozambique had lost tens of thousands of its sons and daughters. Key figures of Chikunyoka, but indeed this cartoon shaped the political landscape of Mozambique, and in that sense I think they are very important for us to study. So on situatedness, why to study the Chikunyoka into the paper that Janek made reference? This is a cartoon that embodies the evils of the Mozambican revolution, and to study it became for me almost a personal task, part of my historical trajectory as a Mozambican. It resulted both from my own experience in Mozambique. I was born in Mozambique as a colonial province, and I witnessed the transition to independence. So that's just to make a big bracket. It's kind of interesting to have witnesses the end of two empires, the Portuguese colonial empire and the end of the Soviet Empire, and we could talk about it in another. But those are things that shape your life and make you think about what is worth or not in the way we address political questions. So I still remember how common it was when we were students and we were young to accuse someone of being a chikunyoka, or even to use the verb chikunyocar, and the ones that know Portuguese know how easy it is to transform a word in a verb, to describe the performity of an action perceived to be reactionary. In short, chikunyoka, as I'll try to discuss with you here, embodies the antithesis of the new man, the upright and progressive citizen that was supposed to be the figure to construct the socialist Mozambique. The analysis I will be sharing with you build on a long involvement as an academic and activist concerning the role of public history in society in constructing Mozambique, and in understanding the ways in which history and associated representations such as the cartoons, comics, and so on can sustain social change or reinforce systems of social and political control. And this part for me is particularly relevant, as I think that, as Janek kindly mentioned, my training, my academic training, it was very interesting for me now that I look back at it, to understand the various moments of cognitive injustice when I had to face, both in US or in Russia, the prejudices regarding African contributions to world history. So these are the questions that we need to address today. And I think in that sense that the key question in Europe, where I currently work, has to deal with the representation of Europe in the world, recognizing that what is usually described as a global world and global history are indeed a part of history, as I try to address, because the world is composed of multiple epistemic provinces entailing multiple situated histories whose narratives quite often are conflictual, and I will also try to address that question. So we need to recognize that the cultural and historical diversity of the world is incommensurable, and that's why it's so important to be here sharing ideas about how do we represent the world. So I'll go, my key topics that I'll be to address is the inspiration for the figure of Chikunyoka,
the importance of cartoons and comics in reconstructing alternative historical narratives. To address briefly the question of the Mozambican revolution, this is for me, it's a core element because we only understand revolutions if they are shaped according to the key Eurocentric transformations that are led by the labor class, and the labor, we mean workers, and there's a whole model of a revolution means. Whereas if you really go to the core of the word, a revolution is a radical change of the nature of power. And I think we need to address Mozambique, that period, as a revolutionary process with its all implications. And to look in that sense, Chikunyoka as the anti-hero, the ethics that helps us teaching the ethics of the revolution and its pitfalls, and also finally the role of art in rescuing other political alternatives. In that sense, political cartoons, I think, function as key indicators of the democratic health of a political project. On the one hand, they represent a form of propaganda. On the other, they can function as a sort of critique or even a satire. They offer the opportunity to present complex relationships concisely and forcefully, or to trigger emotional responses from the audience. And these images provide individual, momentary insights into the expression and experiences of power and the creative ways in which they are responded to. Thus, the importance of exploring here the political cartoons of the Chikunyoka that are an inspiration to decolonize knowledge, to decolonize history, and to raise questions about power, resistance, and representation. Chikunyoka is a figure that emerged in Mozambique quite soon after the independence. The country became independent in the aftermath of a liberation war in 1975. And when the leading figure in the opposing Portuguese colonialism, the main leading figure was Frelimo, Mozambican Liberation Front, and they came to power and opted for a socialist path. And socialism was, in that sense, the combination of the mega Marxist structuring with the local components, African roots, which is another topic to be discussed in another session, but it's important to think about the African options, socialist options that occurred both in Senegal, in the Congos, in Mali, in Mozambique, in Zimbabwe, in Angola, in Tanzania, and Guinea-Conakry. So it's useful to go back to it not as local project, but part of a broad socialist project that sought to embody the mega global reflection about the evils of capitalism and colonialism with the local contributions. And it's never too much to remember in 1945, the cry of Kwame Nkrumah in the Manchester 5th Pan-African Conference, colonized of the world unite. So that became one of the key questions of the 20th century. But challenging the legacy of the violent colonial past, as I will be addressing briefly soon, the young nation of Mozambique faced many problems, economic, political, internal ones, as well as the hostility of the neighbors that were the embodiment of the continuation of capitalism colonial relationship in the face of then Southern Rhodesia, now Zimbabwe, and apartheid South Africa, both ruled by white regimes. In this context emerged this cartoon, Chikunyoka, which was first present in 1976 by the Department of Information and Propaganda of Frelimo in magazine Tempo. And Chikunyoka was the paradigm of the enemy that lived inside all of us, representing everything that the new state opposed. The name of Chikunyoka is a portmanteau from Chico, it's the short name of Francisco, Ugly Chico, that was the name of a secret police colonial agent in Mozambique. Don't ask me how I got, well, these are archived pictures. So you have the picture of Chikunyoka on the right, of Chikulanga, the source of inspiration, and you have on the left the figure of Chikunyoka. So it's the conjunction of Chico, the short name for Francisco, and Nyoka, that is the reference to a snake, and snake it's the symbol of someone
that you don't trust. So Chikunyoka is the Francisco we don't trust. So these are the evils. And if you look carefully at the images, you'll see that really the source of inspiration was Francisco Langa. He was killed later on. The cartoon really is a collective work. It was inspired by a group of people, among them José Freire, Worm, João Craveirinha, Agostinho Milhafre, among others. Physically, if you pay attention, he has big eyes, a big head, big nose, big lips. He has fat arms and a large belly. And this the satirization and criticisms of colonial capitalist, patriarchal and traditional customs, behaviors and values that still remained impregnated in Mozambican society after the former colonial presence of Portugal in Mozambique ended. And as I said, since 1976 and more or less until 1990s, we would see figures of Chikunyoka in the nation, in the newspapers, magazines, bulletin boards, posters, wall paintings in rural and urban contexts. So it's a very good example of popular understanding and the challenge popular understanding to power relations on multiple scales, being it local, regional, and between the state and society. So this is the question of Chikunyoka, the enemy. And this sets the question to discuss the importance of rescuing other historical narratives. As Michel Ralph Trouillot or Suleiman Bashir Diagne have highlighted, evidences against the universally shared notion of history would indicate that history in the Western world and taught in the Western university, modern universities, is merely an exercise in the way Western talk about the world and not an enterprise in discovering the foundation or coherent methods for having justified through beliefs. So the question is how to move from this partial interpretation of the world that we are always taught in modern university, that is the story of the world. So it's a project permanently produced in the present to anticipate the future, but projected and presented as the past, towards world and history, making different narratives in contact, as Paulin Untuj, Ngugi wa Thiong'o, Dipesh Chakrabarti have been claiming. This is a question that you'll see very much in art. And in the top, you have a piece of Wincas Shanibar, The Scramble for Africa. I don't go into details about the problem of Berlin and the Berlin Conference in shaping contemporary project of Africa. That's why I tend to have many problems to attend conferences in Berlin, because what Berlin means for us. But at the same time, I think it's important to think about how this historical political project has shaped this abyssal line between what the West, the Eurocentric project, thinks about the world, and the other projects that are permanently presented as local, peripheral, outdated, and they don't dialogue. So that's the co-production of representations about history are very complicated. Although I would like to call your attention that one of the key questions in Mozambican revolution, in starting to address the question of the revolution, and in a document produced by the Center for African Studies of Eduardo Mondlane University, the revolution meant the radical change of nature of power. And as stated in that document, it was not enough to end the Portuguese colonial system. It was necessary to radically challenge and change the nature of power, starting from a theory and a praxis that did not imitate the methods and models of the enemy. The experience of independence in Africa in the 1960s had shown that only one of the symbols had been decapitated, the white power, the power of colonialism. This is Inoka Libombo, 76 years old. He was a member of the PIDA and delegate of the fascist party AMP. He became a nationally known figure because of his pro-Portuguese speeches. Eu fui dirigente do Centro Associativo dos Negros de Moçambique. Fui dos fundadores. A princípio, todos estávamos reunidos nos estatutos, nos livros de matrícula do Grêmio Africano. Mas nós, homens
negros, notamos um certo rebaixamento, um certo desprezo, afastamento. Dependia das circunstâncias, dos momentos. Quando tocava alguma música, dirigíamos-nos às damas, a certas damas. A dama há sempre damas. É, Sr. Presidente. Há damas comum, há damas consideradas de classe elevada. E sempre apanhávamos, desculpa a expressão, tampa. Ok. Continua. Eu, quando fugi, vocês estavam em convulsões no centro. 1963, janeiro. Convulsões grandes no centro do centro. Filipane, Enoque, falecido Livin Massimiano. E havia uma campanha anti-libombo. Estava, se não estou em erro, Salomão Magaia. Depois, eu estando lá na floresta, soube que o senhor Enoque Libombo era muito protegido pelo colonial fascismo. E construíram residência em Spamanine. E nessa altura já era protegido porque os pretos consideravam Enoque Libombo traidor. Quantas vezes viajou a Portugal, Libombo? A primeira vez foi em 1954 ou 53? 53, Sr. Presidente. 53, sim. Quando o funcionário... Recordo-me, nessa altura eu fazia 20 anos. Quando funcionário da Câmara. Da Câmara Municipal. Eu fui a Portugal, evidentemente, beneficiando das regalias que o funcionário tem. Muitos não foram, não aproveitaram, não porque desdenhasse o contacto com os portugueses, não. Uns podiam ser isso, não há dúvida nenhuma, mas outros, enfim, não tinham interesse. E eu fui. Foi daí que nasceu o grande ódio contra mim, o grande ódio, a não aceitação por parte mesmo dos meus colaboradores no centro, porque viam estas facilidades. Não me quero esquecer, quando foi do dia dos PIDs, nesse dia do julgamento dos PIDs, toda a gente dizia, agora chegou a vez do Libombo. Agora chegou a vez do Libombo. É o povo. Sabe, Libombo, a Frelimo educou-nos de tal maneira para respeitarmos a vida das pessoas. E respeitar a pessoa humana. Respeitar. Ensinou-nos o valor da generosidade. Isso é um valor revolucionário. Ensinou-nos que só os homens pequenos fazem vinganças. Os homens pequenos fazem vinganças. Parece um dito africano. O elefante não consegue ver a formiga. Não é verdade? Sim. Agora, eu, presidente da República Popular de Moçambique, perseguir um cidadão, o elefante procurar pisar formiga.
Estás a ver, Libão? Sim. Por isso, eu estou satisfeito porque tu tens consciência de que o povo, estes mesmo, disseram, agora chegou a vez do Libão para ser julgado. Porque fez muitos discursos também, não é? Tempo colonial. Está a ver, Libão? Fiz. De desagravos, quando Portugal era condenado pelas Nações Unidas, o colonialismo português, organizavam-se manifestações de desagravos. E o Libão tomava púlpito, fazia discursos. Sim, senhor, isto é Portugal, é porque isto, porque aquilo, enfim. 20 discursos, chegamos a assumir esse valor, que somos portugueses de fato. Mas nós estamos conscientes que tu não és português. Tu és moçambicano. Sou moçambicano. Moçambicano. Não estou com coisa nenhuma. Por isso... Era porque tinha que entender. Agora, quando esta manhã procurei por ti, onde tem esta presença de gente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Eu procurei, descobri que não tinha sido avisado. Dissemos, parece o lugar melhor, mais indicado, conveniente. É aqui, onde estamos a falar dos problemas nacionais, onde estamos a falar do nosso passado, onde queremos perspectivar, queremos o engajamento de cada moçambicano para com o nosso povo, identificação completa para com o nosso povo. Esse que é o nosso objetivo. Identificar-se com a pátria moçambicana. As lutas de libertação têm heróis, têm traidores. Na União Soviética, até 1934, triunfou a Revolução em outubro de 1917. Confrontaram-se com a reação até 1934. Opunham-se às mudanças. Foram derrotados só em 1934. E em 1939 até 1944, de novo, aproveitando-se da Segunda Guerra Mundial. Reacionários nacionais, ligados às forças exteriores. Na China, a guerra durou, é a guerra mais prolongada da nossa época. A guerra durou 22 anos consecutivos. 10 anos de guerra civil. 8 anos contra o Japão. 4 anos contra Chiang Kai-shek. E fugiu, foi ocupar a ilha de Taiwan, conhecida aqui em Moçambique, Ilha Formosa, China nacionalista, de Chiang Kai-shek, traidor. No Vietnã, como sabem, a derrota maior na história. Derrotar uma potência, superpotência, Estados Unidos da América. Puseram no Vietnã 1 milhão de soldados. Transformaram o Vietnã num laboratório de experiência da resistência humana. Aviões B-58, B-52. Os Phantom foram experimentados no Vietnã. A guerra química foi experimentada no Vietnã. Os efeitos até hoje. Mas em abril de 1975, os americanos saíram com as caças nas mãos. Porque há uma coisa que nunca trai na vida. Na história, o povo nunca trai.
povo nunca trai. O povo, os homens, sim. É o povo que nunca morre. O povo não morre. Gerações e gerações, nós fizemos a guerra de libertação nacional, inspirados pela guerra de resistência contra o ocupado para invadir Moçambique. Fomos derrotados nessa altura por causa de traidores nacionais. Por isso, nós não estranhamos. É o fenômeno natural. É um fenômeno histórico. Guerra de libertação. Produz heróis, produz traidores. Mozambique leadership, they're formed to expel the Portuguese bandits, exploiters, they've had it. For Limo, the vehicle they'll use to do damage. The way that the Lisbon authorities can manage foreign possessions they try to inhabit. Don't they know that people don't like to be ruled by occupying forces they like to remove? The continent in action already achieved independence from most of Africa's countries. Portugal is stubborn as a fascist state. Angola and Mozambique they try to maintain, along with Guinea-Bissau and the call you know. A resistant triangle formed to deal the blows. The Liberation Front pushed forward towards the capital Maputo, time for them to take charge. The Mozambique Liberation Front, the vanguard of independence for the people, valiantly fighting to earn their place in the book of independent progressive states. The Mozambique Liberation Front, the vanguard of independence for the people, valiantly fighting to earn their place in the book of independent progressive states. Portugal was weakened when its people rebelled. The Carnation Revolution had brought to its end the rule of the far right. In place was the left. The socialists in power promised to suspend the claim to any territories held abroad and pledge good relations with the newly formed governments of now independent states. For Limo and power worked with greatest haste, embarked upon a transformation of the nation with mass participation and organization. To build it in peace would not be an option. Apartheid South Africa had now embarked upon a mission of subversion to fight the base that Mozambique to the ANC had gave. Renamo was created as a tool of reaction, but Frelimo managed to push right back at him. The Mozambique Liberation Front, the vanguard of independence for the people, valiantly fighting to earn their place in the book of independent progressive states. The Mozambique Liberation Front, the vanguard of independence for the people, valiantly fighting to earn their place in the book of independent progressive states. The President has asked all those who know something about the notorious massacres of colonial times to step forward and speak. 2 ex-commandos were witnesses at the massacre of Wiriamu. Sobre o massacre do Wiriamu, eu estava presente, Sr. Presidente. Estava presente. Foi no dia 18 de dezembro de 1972, quando o nosso comandante, na altura era o segundo comandante da companhia,
porque o capitão, que era o nosso comandante efetivo, estava de férias, salvo erro. Recebeu instruções da ZOT, Zona Operacional de Tete. Instruções essas que foram dadas pelo coronel, que estava como comandante da ZOT. Como se chamava? Desculpe, Sr. Presidente. É o seu nome. É aquele que tinha sido... Vocês da imprensa quase que não são confirmados. Nós elaboraremos mais tarde. É aquele que tinha sido governador? Sr. Presidente, não sei como é que se chamava. Martins? Venha cá acompanhar. Faz favor, não diz o teu nome também? Como se chamava o coronel da época, em Tete? O coronel, que era o comandante da ZOT e governador simultaneamente, era o Martins Videira. Martins Videira? Exatamente, Sr. Governador. Era Martins Videira, era um coronel paraquedista. Coronel paraquedista? Exatamente, Sr. Obrigado. Pode esperar um pouco aí. Obrigado. Espera aqui, Aurélio. Continua. Descreva-me a operação. Nesse dia, o nosso comandante de companhia, neste caso era o segundo comandante, António Melo, recebeu instruções para assaltarmos o aldeamento que estava nas imediações, que era um aldeamento suspeito. Participou nessa operação a aviação, os Fiats e os bombardeiros D6. D6 são os Ávaros. D6 são os Ávaros. Outro nome não sei. Não. Continua. Saímos do estacionamento. Participaram G91, Fiat e bombardeiros D6. Além dos dois grupos que tinham sido largados nos dias anteriores, 2 ou 1, nesse dia 18, equiparam dois grupos, primeiro e segundo grupo. O primeiro grupo, que era o próprio grupo do comandante, e o segundo grupo, que era do outro oferece. Portanto, éramos 50 homens. Cada grupo era composto por 25 elementos. E juntaram-se a nós, salvo erro, acima de 15, não cheguei a contar, acima de 15 elementos da PID. Portanto, para reforçar e, ao mesmo tempo, fazer investigações. Porque eles é que tinham instruções do que é que se passava nesse aldeamento. E nós Os da PID. Comunicaram ao Exército. Exatamente, Sr. Presidente. Eles é que tinham conhecimento do que é que se passava nesse aldeamento. Deram instruções ao comandante de companhia que tudo quanto encontrássemos nesse aldeamento era para deitar abaixo. Vieram 2 helicópteros que nos levaram ao local. Chegados ao local, então, o comandante da companhia mandou espalhar, isto é, montar segurança aos soldados em volta do aldeamento. E os da PID começaram então a fazer interrogatórios. Interrogatórios esses, penso eu, baseavam-se em procurar saber quem que é o rego do aldeamento, se a população tinha ligação ou não com a Frelimo. O que se apurou na altura, Sr. Presidente, não sei dizer. Simplesmente começamos a ouvir bombardeamentos de granadas de mão. Isto é, juntavam as populações e atiravam as granadas para o meio delas. Como o comandante da ZOT tinha dado instruções que tudo quanto encontrássemos deitássemos abaixo, ficou com remorsos para responder perante o comandante da ZOT. O capitão ficou com remorsos. Mas mesmo assim, não manifestou. Fechavam as pessoas nas palhotas e atiravam granadas para dentro das palhotas. Finda então a operação, queimaram as palhotas ao mesmo tempo. Finda também a operação, nosso capitão, mandou então retirar-nos da zona. E assim regressamos. Sr. Presidente, foi acima de 100 pessoas. Liquidaram, Sr. Presidente.
Viram aqui agora? LPP de Exército. Estão a ver, não estão? Obrigado, amigos. Aqui está a realidade agora. Está aqui. Fácil. Estão aqui. Fomos nós que fizemos isto lá. E minutos depois sobrevoaram a zona 4 caça-bombardeiros de Mirages e largaram bombas. Fiat queria dizer. G91. Fiat G91. Largaram bombas e começamos a ouvir tiroteio no meio. O nosso comandante do grupo recusou-se a avançar. Que categoria tinha? Era alferes. Português também? Não era português, era moçambicano, hebreu. Está aqui? Não se encontra em Moçambique. Fugiu? Não sei quais as razões que lhe levaram a fugir, mas não se encontra no país. Recusou-se a avançar. Como se chamava o nome completo deste alferes? Abreu. Abreu. Uhum. E permanecemos na zona. Alguns furriéis do nosso grupo português, que já não se encontra cá, e contiram alguns dos nossos colegas para avançar, mas encontraram resistência no grupo. Ninguém avançou do nosso grupo. No dia seguinte de manhã, avançamos para encontrar com os outros grupos que tinham avançado, o 6º, 1º e 2º, que tinham sido largados de helicópteros. Eu vi muitos cadáveres, não sei dizer quantos. Então, quando chega um dos grupos, que vinha acompanhado do comandante da PID DGS, o Chico Feio, apareceu uma criança que estava escondido no meio de uma palhota. O Chico Feio mandou correr a criança e disparou contra ela. Isso presenciei eu. Passado sensivelmente 8 a 12 dias, de madrugada, à volta das 5h30, 6 horas, foram selecionados nas barracas alguns elementos que não disseram qual era a missão daqueles elementos escolhidos e avançaram. Só quando regressaram à tarde é que tomamos conhecimento que tinham sido escolhidos para enterrar os cadáveres daquele massacre. Depois de 12 dias? Ou mais, Sr. Presidente. Ou mais? Sim, senhor. E foi-lhes dito que não deviam revelar nada ao resto dos elementos que não tinham sido indicados para lá participarem. Fizeram esse trabalho cerca de 3 ou 4 dias. A enterrar? A enterrar. Saíam de manhã e voltavam à noite. É tudo quanto eu sei. Obrigado. Sobre o massacre do Guarião. Faça um favor, obrigado. Estas provocações, vejam o que vocês nos fazem lembrar. Estão a ver, não estão? Quantos minutos para limpar a vocês? Digam lá, vocês são militares. Quantos minutos? Um pelotão de 25 homens armados de G3. Quantos minutos? Sim, olhem para trás para ver o número de vocês. Depois de dar-nos minutos. Quantos minutos? Comandos, quantos minutos para estes? Meio minuto.
Com arma ou com as mãos? Com as mãos. A reunião conduz aqui, cada um olhe para si próprio e assuma na sua integridade o seu passado. O passado, a história, não se negam. Há que olhar de frente para eles, para garantir que o nosso presente e o futuro não sejam triste repetição desse passado. Não se trata nem de esquecer, nem de negar a existência dos vossos crimes. Trata-se sim de, pela coragem em assumir o passado, pelo trabalho honesto na reconstrução nacional, pela dedicação em defender a pátria, ultrapassar o passado, renascer como um homem novo. Esta reunião traz-vos a consciência de que são moçambicanos, têm uma pátria, pertencem a um povo. Compatriotas, nesta reunião só pude participar uma pequena parte dos comprometidos que existem no nosso país. Mas tudo o que estamos a dizer, e em particular as tarefas que vos vamos dar, que já muita grande área já foi definida por vocês, respeitam a todos os moçambicanos no país. Até ao dia 20 de junho, até a semana de celebração da fundação da Frelimo e da Independência Nacional, nos locais onde estão afixadas as vossas fotografias, os órgãos do partido deverão organizar reuniões com todos os trabalhadores e todos os comprometidos desse local de trabalho para se retirarem as fotografias já fixadas e explicar o vosso processo de libertação. Durante 5 dias falamos do passado, mas o nosso objetivo é construir o futuro, é assegurar a felicidade, é assegurar o bem-estar, a paz e a tranquilidade para todo o povo moçambicano. Queremos agora que partam daqui para os vossos lares, para as vossas famílias, para os vossos locais de trabalho, como homens refeitos e confiantes. Queremos que vocês vivam e assumam os valores da nova sociedade. Queremos que vocês enterrem conscientemente o cadáver do passado e se engajem na defesa da independência e da liberdade. Sejamos todos, incorporemos-nos num só homem, num só punho, para a defesa da liberdade, para a defesa da independência, para a defesa da pátria moçambicana, para a formação da nação moçambicana forte e próspera. A luta continua, a revolução vencerá, o socialismo triunfará. Agora, o apelo: façam cair todos esses para cá. Já não há PID, não há NP, não há GES, não há moçambicano.
Claro, meu. Claro, meu.